Coucou la famille. Ici c'est la reine mère. Famille, on a tout là et compte tagembe. On a tout là et compte tager. Apprendre ou à laisser. Même tout là et compte ma sou. Yandi obi ngawo raketo. Muslim nyama obi ngawo raketo. Aga fin de raketo ira. Aga fin de diera. Am fa bêtise ndaba. Parce que mara promesse tongo be. Na mudo ma réseaux sociaux mo mun mi ngani gina kombi masara. Mais gina mo ya gitari. Na ran siga maka sambaya suli. Afola mu ya gi ko ko la mu ya gi yanyi kolo. Ama sunki kolo ama salki kolo ama janaba ka ki kolo. Wallahi billahi tallahi na lu mané dumi be. Mais ma lu mané be. Parce que ramunu dumi na wa fola mané la reine mère luna. Ne luna. Mais ngela ko forita. Wallahi billahi nanan fa lu mam fambe. Mais amuna billahi konté. Fabe. Kay kenen ikili ti bete na re lugo ou bien bete na re nana era ne fa na fema ntenebe itai soli ba mane du me tagi isoli ina ra mini mane du me tagi quant à ça je te jure, nunga fure numbemba fure tagi. Mu prère communiquer de nama. Wabala bintu kante beto. Wabala bete beto. Me hanya o mungu me. Hanya o mungu beto. Hanya musese fala obe. Me memro du lai konte. Watana na échantillon na ngage wura sindi. Les prix en gros dans 6 à 1 an. Film fait na menine. Wa film na amana kinye. Wana mari marne na ki premier épisode na bala dangi. Mois de mai. Mois d'août, ou on fa deuxième épisode ma. A wanda wasambe mana fin 2020 ou bien début 2020. Wana donc on film fait matoma. Mais musse se fala mana kui. Naga santa rattraper ma yari. Mais watanga no vidéo raba parce que ora vidéo e fambe. On a réussi ça fait na qui ne brin fanta la reine merbe ne brin ta ma preuve ra complément ara supplémentaire et nanane donc na mun toroma mais pour vous dire que narme on a to moué on a to ndundu maman t'as acheté le deuxième que t'as mis où le bassin piscine oui voici ça ici. Moi je peux pas faire ça avec la bouche rien. Je te jure. Il faut qu'on achète le gonfleur. Oui, mais le on voulait que tu achètes le château gonfleur. Mais on va acheter ça quand on va ressortir. Je finis ici s'il te plaît. Mais tu l'as compté. Donne-moi ça un peu, ça me l'ira devant. Je vais éteindre. Il est combien de pourcents? En tu me donnes 1% avant que ça ne s'éteigne. Mais tu l'as compté. Quand tu as bintu kante ntanga fala obe nga bile nga fala obe. Bintu kante mun tam piège go. Bintu kante be nan kanaka. Parce que na ram piège wona wayen ki toné. Mais bintu kante tam favore na afriana na badi. Kere mi na ram fa me piège de. Atana mire ma fala ga gbela wa ga wodi yora me atana na firiya da ba ga gbela atana singa fala fala ko na sen na kan tan na be na ki na blogueuse na kan be na ki na tan na dera so ayama na tanga se na nyira na so ma woyi na firi fa me piège de mu la mena woyi mo di fala afriande bintu kan tenere wona ga ngidi fala wa fala ndanga ma fala ko wobe mais bintu kan bebe nan na bitu kan tane munaka mo bandi bere nan naba bandi bere muna nan naba mais wadi nga kirindi ban san sawo be prouve ki mu prérima ngar me khina e birin klima mais pour le moment mumma ar makana ma ntam
12 balles ben san nan nangira musa se ba manara fo fen film fen mfa tire folo wa musa se bala fe na gamma gawo fe wa bala compra juste que wona mali fe ne a part ça wa musa se bala fe na gan nan bonyera mini fe parce que wona gan yo fala wona gan bri utiliser fe contre moi tout ça là arrange la reine mère wajini ban san na me ma biri nga sofe wo yida de don dron ti di Bintou Kanté ga parti ala ko ga kolo amunu Bintou Kanté amu bandi bere na ba mu bura ama tanga mun tam piège ntana piège wa fala be parce que atambara keli abara fa sungori abara fa aralier abara mu madie muna gambiri fala na gambara na preuve na ni Bintou Kanté bara mina bore ya ma konakri bloqueur bon bloqueuse ba biri mbara kilahara atara artiste era Messi naga Guinée fombara me fiama BMW fombara me fiama parce que mi rena rentan nu magamen da ko mi maloko loko itan na re etan tarana nan tam kamera Bintou Kanté tam mbara sigane dera donc ne na re me fiama Bintou Kanté s'est retrouvée seule d'abord en Guinée. Maintenant à faire moutan na famille elle a vu que vous femme méfier. Madame Silama Nakamina c'est boulama. Donc pour ne pas que ça soit trop tard, Bintou Kanté na ko ma findira ba kene nana antam piéger ne no amum piéger. Wai ba sanna mesinde. Enu mama wa yangu ina ki mutan be marago. Nta mu bura ngbe masinde parce que ntan do na utiliser mon compte. Téléphone ta enregistré voilà quoi nya fait kami fo nyofi eno mama wa ngui bansa zinden nan naki lonna quoi ape fanye ka ni ka registré woro mara finya na ka registré bon yoro me mara nya fo ila sonya nde o mo tendi ko parce que o mo tendi parce que na grâce société fo c'était na grâce c'est mo la ko postena oh my god ina fa na bore ma muta nan be na ka lu enu mama be masi voilà pour le téléphone voilà et téléphone ta enregistré voilà quoi nya wala awo malhonnête nan na wuranye nta mo sama de kra ko marayo ko ape fanye ka ni ka registré woro mara finya na ka registré bon yoro me mara nya fo ila sonya nde o mo tendi ko parce que o mo tendi parce que na grâce société fo c'était na grâce c'est mo la ko postena que les réseaux sociaux la nyanya me makita nyibo unya non dem so yoro me do de shop le kanana nka ta wole roche kuli le di amama ni nka finke ta wole ro kala wo me wema na de di ban quoi di ala wa do ni ma yi na ka kini ay ina ya dunyo musulman ma fere ay kula ma kundi no to man de ni kunyala ma ke won ke kula ni to ka ke won ke kula ala e be sara e ke won ade di ban fana mo fo ya fe fana ka di tu fana mo fo ya fe ka di tu fana aka be ke ba ade di ban nala ma fo ya comité anda si fana mama na kan fala fet na ka mo bombon na ka dunda na kana fala di ku ni quoi wallahi billahi tallahi inshallah voilà mais c'est ta ke ni ta ka ni won ke gira donc ni nka min ke ni Ibrahim ranya de la se kuma on kan ko ka ma fana kana kuma nya ma na nya ma di tete ko fi nan tanna wala ma bet nan tanna watambe gifeto birin to bilaxe wo birin balang balamma wo wayamma wo tema wo goroma wo piram pinyamma ndunduxi muse fala fe wo ba garu ina parce que nakol wo birin nam balaga nan tagi be nduma wo ko ngoro ni sabora no ma di do na ma di lay ponte bien merci ma ko na ngi fa kanya ni ro mo se peut-être ma na
Peut-être Maramena. Hey! Mamadou là, il compte un fils à 10 souli. Clarisse, Alpha, Aminata, Oumu, Henk. Lesbienne. Je peux quand même expliquer pour moi, dans tout le monde entier, à lesbienne. Mais malheureusement, peut-être, mon femme, mon mambala tongo, collabora mini, bangi bala mangere. Atablu mariage fangaraba. Alhamdulillah, rabbil alamin, hanya na fangalama. Mais Mamadou il compte. Il y a lesbienne, pourquoi il me dit fou? Il y a un choisir. Ari pour que ça, ari pour que y ari pour que nous mari, pour que mi kale ça. Pour que kale na kan sa na kana. Bela ka sole na kana. Ou bien faut te yena nunara. Islam kay mo xina xey ka faire le bere mo fito de na xey ka faire e hunna naki. Ina jama fito de e gay pour que e payer. Mais Mamadou là il compte. Ici dans Makka, Arabie Saoudite kuima arade. Makka na kare kanke. Ira pima na kamatide. Arabu kamema na yaba. Ide uya. Imuna yaba. Mais Mamadou là il compte baba, monsieur Conte. Akile ni medo nguri na kambiri ma puke kona akili na yaba. Ibile nkasore fora. Ibile kuntige fora, ibile so semenge fora. Ibaba kalangoya na kanuna ile na singe ya bala ginebe. Mais Mamadou là il compte ni yegele mane alo skinsi. Kante te koloma vi kwa yaba. Na la siri nanna. Mbaba wuli nanna mfate. Ima tato bre. Merde. Qui sonne à ma porte? C'est notre devoir de protéger la magie. C'est qui? Ah, salut. Excuse-moi, j'arrive. On me met des gars. Pour toi, c'est peut-être pas important une carrière au sein du DIM, mais pour moi, oui. Hank, va ouvrir d'abord la porte. Fais ça. Nous loger. Ah, ouvre la porte. Tu étais là-bas. Nous loger. C'est une femme en gros. On va parler plus. Hein? Je dois faire lui parler. Hey! Ilado! Into dada gilari munu nginara. Attestation de police. Donc on a un film fait na nyoro. Film fait. Madame et mademoiselle, monsieur. Nana nyoro. Il est irritant. On a un peu de bail, on a un peu de macana. Tu sais que c'est pas avec la clé qu'on ouvre le couloir. Oui, mais... Mais Mamadou là il compte. Ça me dit que mère de famille n'a pas fait un héritage. Ça voyait. Il pourrait on n'a rien à niveau qui. Mais Mamadou là il compte. Il calait ça. Il n'a rien à caméra perdue. N'y a ton gosseni. Et dort au cameta.
kere imu fi ga ka me be iska ma walde hôpital na ke e fuku ira mini me ku menni ifa be fi sa me ga me kambra nana re mu di bari khalin tir den na ki khanna fala ya ko singa fala wo be dan 3 ou 4 mois na mane wo be na di bet man na fam bari fi mais mo tu lal konté khalé na furi khalé ana be kui nene be ga lungande fima imu ya dima imu ya tekolo imi ga fami binya ibaba no akhilima konakri ira fami no akhilima kalina liya jinere beki ser kere nabe mama soga yetera mais moi tu lay compter imu respect fi ira kabe ka mi khema parce que depuis do ko metena ko so fotita aluna len bare tout libolo ide ma khirikhi di so ko khone na xam mi meki ma fele ni ma fele ngi kuma yene la ma kufureki afa fala aga wayen di bari be afa fala aga wayen ginebe la kan jega gade barde anya mamunu ge ima kufureki di so ko khone ma ima wule tongo ridu gidu sa ko ma yene tongo ridu gidu sa ko ma ifa fala ga fa mala sira bela ga sone ira e fuku ira mini wona ka terminus li marino na ifuku iba fe na ki e kata fe ala ko daga bile fora donc na kan na ne birin kha terminus ra c'est à elle que tu es arrivé mais moi tout là il compte nta ni bogi na mbama ibogi sa de kolon naka awon tan na mbama ibogi bore mu fugi kala mini fera e bela ka solera mais moi tout là il compte ni yeri mama sire bela ka ne i salongorira e fugi bama e bundu malo ninge e akinya ra mini me kui mais moi tout là il compte ni yeri ifa farin tan ni de ko mi bara ge bogi de am fa nga fi bogi ba na ba ma nebe i baba na ga abu mana ki na ma ben dum mane fo docteur e sa bani i baba na ga e bare monsieur Conte na gbe su mana na ma ben dum fo docteur c'est-à-dire fo na su fo docteur e sige sa ban bela ga an fa be ma rago fo e man da dare sa fa re na gbilin ko na kri ne na sa no ma ba de ni parce que be tan chirurgien na ga na be mo furo quoi et no ma futi dem bela o ma furo fure ngile mo ko na krine parce que nto bagan ga maneki fo docteur yen resa ko na krine no ma ba de ni mais ma tula I contenta wote wo boro wo singa wo tugan wo sin nene wo be mu prere wona procédure na ran fari na ko mu prere na ma na tango ma film nan naki fen nan naki yam fante ya wo bara ba nya wo boro la gine han wo a terminus nan tanana bore yam fe wo bara ba hum ma ha wo ha terminus nan tanana bintu kante na kan birim be kuy a birim preuve lara munu wo kana mi kheta gi adunia nan fa ni da wo wo ga parti parce que bintu kante ngai wo ina reti déjà si do ba nu ma ku da me wadi o ga mu fa ngere me don dron ti mara yo ma ga do ga folo de ban sa écouter à côté nan ni da folo fa ga artiste na ma asa do ga mi se na ma asa do ga na me wo na ma na brim preuve na ni me wo mu film fen lire na vole a ko singa ji sabe nye ban chef vraiment ne ma fure acteur tam nu fa ga toro ne wo film toro acteur na na toro ma ne leer nda han film ra nya huima ham heta ngundi na film ma to fa lu ngi ala acteur nya nga fa so na ngi film ko nyo ou bien acteur nya nga démissionner ana sa no ko nga fa la be ina mi ni na dogo na ban te na fa fe dogo mais film fen na nyo acteur fa di donc to munu ban chef na naura wo biri na kan ti chef bandina wura ngome me fe ne won toro ana wo ni won toro fe ka won toro terminus fin fin nana l'essentiel la terbe do mo bintu kan to wira me don doronti no merci mo ko kala me to kun tan na wa fe din na kan na vocal nan to go sa so re ire partage de nta to go na so mi we na ni ina ma se makana négatif mo quoi
konte i soli tongwe fabe wonga yaba wonna fe luna ne mun n'intéresser si de mun toro fe ça me laisse à 37 température normale pour le moment malgré qu'il fait chaud mais on a fait tant ça me laisse à 37 température normale ya ko singe na musoni yana naraka awambara ne ma musoni yama c'est pour vous dire que ça me laisse à 37 température normale kal pour mu perdi kaw ma ro markebe si do naga na banna annaba amri ndere khala mané men tangal pour mu perdara parce que mu brek ma énergie ma ya ko mbore ya biri na ma kini wonu mi wo boro kan fi ngaka kere ya bari bore ya wo bari wora fa wo boro ma c'est-à-dire wo fa se wora ñom tribunal ou bien ngaburi nana ma kini awondo film fin pour le moment nada nothing nix rien au mame mande pour le moment naga robe nada espagnol naga manada rien au mame mande allo anglais naga manati au mame mande hollandais naga manaka nix rien au mame mande français naga rien awo mame mande socié naga cc foi ala o mame mande mais won film fem meme kono na kam fala ki be ga ya gitare ya nu ika bon na relidi na no mo fala de di 5 me ma fala ambara ko mbiti ira ya gitare ya nu ika soli khabatare ya isoli na ka mu khabak na ki memuna tu lay konte ira ya gitare ya to bara ko ngona ki ya se soli bolo ntare ya fa nta ni ti mane ray ma ni pousser ikira to mane tun tolong ila mera sa krana ga ngoma kono gi biya si soli ba mane dunde tagi ya ko pour kan kin rima sino ya ko mu gina kombi répétement allo ira mc inga non répète bim ça na ki quoi c'est-à-dire slogan na ki britu libra ga darder na rira mais même on l'a content ni piqué sora i khori na mboma ni piqué i khori na mboma mais ana makandi muslime be khali muslimi mutantana khali ntam fo mbore guiné yare do mais mbara gamade tambarde khali ntam fa fo mbore guiné na fama mais mbara gamade barde ntam mbara gamade barde mais Madoulaye Konté fangi khale nan sa sinde i khale sa ini khale sa mon bébé tu peux m'envoyer ventilateur envoie-moi ventilateur s'il te plaît là envoie-moi ventilateur là le matin s'il te plaît après tu prends ton téléphone maintenant. Même à tout là, Konté. No genira. Inoro. Kamara ka gine fentang ni na netana. Gisungwar gisogo khonema. Itammi ma kufure ma gi wuyan dunya na ka minima. Inu max tongo. Ina ka gise tore fari tore. Inya mara de tore. C'est-à-dire mi de khalifa la makiyam. Même à tout là, ini gise tore fari gisogema. Kali de khirimu minima. Ana 10 minutes là-bas, il t'a dit tout fait mon fille à Rogolo. Mais moi, tu l'as compté, quand il y a une vidéo, il a mis un set, mais ouais, moi, fille de ma koto, parce que il n'y a, il décrit, il y a un bébé à Bilinkana. Kaya Guinée. Il y a un bébé à Bilinkana. Il y a ma fille, Toré ma koto. Il ganso, c'est-à-dire, il ganso, il.
rate na kan na ako nan de na ne soli khaba ako nga ba sa mi kulat on dirait que là c'est à moi que tu es arrivé sur moi donc gibiri nyako aussi c'est na na sa fait fali akhlidi gigina di na na sa fait fali marino na na sa fait fali maintenant bara luga parce que ya guitare koro me ko gongoli furkuy konni ni na ga yete kam furi kuy ba sel khaira asga sa a furi kuy filira koro filira mawa pour que ha mawu tagang gi ba fala fa c'est moi que tu es arrivé hey ma ko lo fo en li fa ni la ikri na mawura c'est buluri mawu fa sali ne dogole kuy sugune ha tagang Ita Memunatulaï Conté. C'est moi que tu es arrivé. C'est chez moi que tu es rentré. Cette fois-ci. Il me connaît fort à l'autigé. Boré ne rébili sur la quai, ben il n'est fort. N'ta ni peinture, man, en couleur, massa. Il faut t'avoir il va baralang goya ya ba konakiri. Attends, la Guinée gouvernement qui anumide détourni makina ke anumide a fait une kana makina ke nani ka fait mu fango me muna tulay ko e baba na kam brin nyam khidera nanam mini fe itam me muna tulay ko tim itam mu yaagi ba kamena ke tam masa ko nakri problème na soto i do na ra yara bi parce que to ne faté parce que il bonye khono fait de fait que wadu na bara fatang no nyukui e bara sara mi kene ma fa e nun duma di bete ima to ma wuga fe mun wa me de ba fa fa ni in wa ma ne loko te ka saye parce que mi re mun y comprendre inu na gere na kan so fe mi re tambe e na di ne na fa la fe i wule fundingulu di ne mun nara to ne na mu go ri faté ma wu bara gay pompide allo sende pim vélo pim c'est chez moi que tu es arrivé. C'est chez moi que tu es arrivé. Il bilem mané c'est qu'il redonne na dokona. Il a combat politique. Il a continué. N'tang be wonga. Mais na côté tamba. Wo bar, c'est-à-dire wo teleke. Na côté mo wo teleke. Kali na na barto. Amuna dire traba fe ira ku na ma sem mane be mi na mo bara mali mo bara 1 point sa mo point fali na ma sira na ba ko ma to singa sa yele bele ro boya bumma ni singa sa yele bele ro boya bumma pourquoi c'est pour dire que na ra ba fe na lo ko ngama se ba mun toro mais 1 point na fa nambe donc wo mali parce que barakato enana khali na kan ngere fe fi contribuer ala ko yam mali magere ku barakatare munna mais munatullahi konté à ton âge la wallahi billahi tallahi mu do ma réseaux sociaux ma dume do ko ngure kan ko lema Allah Akbaru. Tu es arrivé sur moi. Ok. Ah ouais, prêt. Nous t'avons mis ma folle, mira féfé. Et ma vocal la mère n'est qu'à ma maïla. N'a mira la ricolon, mi bundari colon. À la pani, pour la mère, on t'a dit l'oreille. Araligné, on va te mettre un bébé. Nous avons une hypocrisie, nous avons préparé le néo-bringlima. Mais moi, c'est ce que je suis. Mais non, vous m'avez pas dit. Pourquoi vous m'avez dit que vous avez dit que vous avez dit hangara yagi numbabara yagi nana. Pourquoi mbulogez ba ngonyeba naka singa mu video ro baba naka yona folo mo la reine mère. Won wala baraka mumma. D'une part, on a mubaraka.
din par wonu ala mu fe gaza din par wonu ala tagi duwa wu ndemu non fokora nga duwa wu mbo ba duwa wu fokora parce que fe gasa tare de mu brama fokora kada ko ina nanu wose se mu brama fokora alo da ku to mana masira wo be nta ko lo fura mana mana masira wose se ma da umma mais ma dulay konte exemple kere moto mana masira bandu ne stati bundu baku kike suli fen fandere lwa ina la makandinu sulu sali imusu sara de bra marino na men ki nek bantu fe lo in marino de bra i regrette de pour que na ngagli fala pour que na mini fa ngagli fala mais comme marino ne veut pas comprendre les choses un jour viendra elle va tout comprendre mi waliluma kana fikina na mama mamran marino amulu mona mun defa lefa ben wallahi billahi tala amulu mona mun defa lebe mais xama ma nafiq yana fam fariru amuwanu dinyal ko fori koro mi xisa ma contact na na diama xaju genara marino wallahi billahi na ande fala ma fam ben mais madama siren ga yuge to ara fa na ka gbe fale be ka marino non di kraya ho mais comme toi se comprendre tu n'es pas ma comprendre agi mi re ka vi per ni la ke tan nun tangere wotan na gere mutan defam muna gere e kata mane wo mbiri nga wo nyara findi tamma e nanan kata fe mais marino gimi attaqueri même na tulay konta mi na rere e attaqueri e nga attaqueri politique na ngafia parce que abara pe na Alpha Condé defandi fe atan numbara ne mokula nan tu sheriff e mokula ko bra anun t-shirt ndé nan la me ga fata nyire Amerique men aga tarum etan num mama khilinde ku ya tenan naki ko bi ni na nouveauté na ka souhaita nyire men même na tulay konta bu na ko bra na moso na même na tulay konta fi ndé gri Alpha Condé contre donc à tout le fait que nana nan fari fari tan aga siga aga sama bili aga ingana ngataké aga rabala mo ameta ngatofe mais to ki na na ye toneri donc à tout fois ma fiti fait un problème kui afara na mamu ni tangere ga amamu na tangari tan kombi kama mu nan raba pour kama mo wosakan sama parce que mu dunya wonna ligiyama pour kama mu mon fama mo wosakan sa fala die kama mu wama nu itanga memunatulai kombi ou bien anu wama nu memunatulai ritan kombi c'était une occasion pour elle à profiter mais wallahi billahi tallahi un jour viendra au bi non du tout mon réseaux sociaux maman comme gileri wombiri nga soit ferne wombiri mboeter buzz nama wombiri mboeter vidéo nama na non du tout fait kere mais wora fait keren kolo wora fait keren sou depuis madame Sile ara vidéo follow amu vidéo raba ameri ko ba ma fala na ngaya kona do mane wo bidin ta jafala na num madi ta num madunya num maligi ya matagi wono ma fade kamili na ngambela sa mama ko na temun tangay ngameri ko mbi wono ma e ramadi keren nguru ngambi wo wa mana ngana gina di ko mbi mais muna ko mbi ma parce que lo ko keren na mun na sa nyaari la même pas un mois kana mi kere ma fala ginanga ngaji kombi wala mo wo ko ni xoli wa den kan ka kale na na kabula wala mo wona raba mama se do na fala atanan tam manipulema dunia ngatagi wana ala ren mer nan tam manipulema no la ren mer mun tam manipulema fonta la ren mer manipuler parce que la ren mer nyamu samanta nyara lenden fa la ren men fa wayni nderan tangomba ntana mer bombo ma de parce que abu susamanna mais mama se do kelin na lo na kana kan tana ga za yanga kombi et pourtant nous tan nan ganan kombi ma depuis 2017 anun tan nan ganan kombi ma ma dogone be ya kos afala antana ga nan ga kombi antana fala ba ga ko ya fanta ga kombi wala mo wo mo no wo ba fala fe miri ko lo amuno ma e fe bebe na dangima me ga gere fa bila ita kan nan do fandima
biri moi ma non di kala atanambe mi so no mo fi gade wasi ga wati tribunal ou bien kera be kiti so ala yi ala na ka gere so keren ta be raba wa exemple to ngonta la reine merma attends so to ya ko sim na gara ba na wabiri muta gi kolo wabiri ma fala lesbienne nanna fona re la lara ne na fala to temu ya tamar mi se ma parce que na gara ba na kolo manara donc re kolo me rife se ko a wule anondi me re na manara mais wo ya nyuku ina mato ma fala ki na re parce que wo muna 18e siècle re wona 21e siècle le birin ka ni da bir de bari mané gilere yara bir singenu dinu bari mané 40 jours afa seto gilere di bari mané to tine bela ka ni ta ya kan ni la Guinée ka wo mba bouré la Guinée ka wo névolier la Guinée ka wo mba bambang ri keren quoi c'est-à-dire une tampion nginon koleki muno mala dara ka jule sa me kuma wo na ka le na sono wasa wo ko ni kali nganara a wule sa me kuma ga intérêt personnel parce que tu me dis moto imolé inga vale be gila be amuna na ba bombe ba ma ko ni ti bien c'est la bari automatiquement nga wule se kuma ana na fala ba na ga ile ba ton ni kana na itangundi ti ki ngamato ya ali ma ami bombo ko na moto ami bombo ko na matina ba wule na sa wala ko ba na ko na wo ngunda ko wo mo mane na fere wo maintenant pourquoi on m'a fait des 100% marama sire mo ma wule sa di ma bu ko na to et pourtant marama sire wule na kay wo ba wule dangi mi ribe mais ay lang na kay bi na ndo en feke bi la kolo abara wule sa na kay bi ngum bi la kolo mais bi ndo ko ne be ki ti fi alama parce que kantana sa ko mo na mo ma kan de fati e ma to amem na tulai fuku ba kiyoki abundu kiyoki mem na tulai muwe marina abundu kiyoki amuwe ntan na kana mbasa ba kundi muda ngi kana rago sebara so mem na tulai ba won fola lo dumedi fa yanti ma video sa ma yele ma ide na maba wuye ni kamini kui parce que ana kali kuyo fure minima ima koto kui bulmusi la goro kui ma wule bulmusi nafriya bulmusi c'est-à-dire yene bulmusi la goro kui ma ima fide famma koto anu la me wule na kan fala ma de na wuyenga na kan da ka kamini aka kisi fate kui mais moi tout là il compte ntam nundi bartare me fala alu ta moli miri kui karakalo kan sigili tunde ka kame fen a dépenser a ko bi fi nyato ngoyeli ido ga homa ire mo ri ga de mo fito nanu boye bela gara so fu khira milira e ge fe fi se ga kama kambra ife ne tanga di barna ku ikitabu tongo afala assalamu alaikum ya tfala makina ma afami assalamu alaikum me na ga maka asa kitabu kana amana assalamu alaikum emane kun ema ba kun ema fala ma a emane wa itando amane fami awa assalamu alaikum ide mo ko ko kamera rek inye foro ide yembera ini no ini yembega kagetwe ini no ini yembega inu yene raba inu sigara bi saudi village inu sim ko remati iya ta so mawira epuke ngada man ngima mesindi akola saba ngi ngane ini kelen na bampaji kelen na dangi na fale be wonna fiire ini betala bampaji betala dangi na fale be wonna fiire I baba onna ra nyom me baba tangala ngoya na mani ngara yene be prisel onna ra nyom mani na na tale so dongo na naki e ma tula ife kelen tankulunka a ne fe so wonta gi ga information para so to e ma tula I konti dia na malamfi ngani terminus li ni genera itan nunda lagi ne bi wong li samane
bibliothèque o ma histoire ça ma bibliothèque la Guinée comme on tanan be mo ida nak intan be fu mo ne bore tan be ima mu mo ida ka na bore na kambi fale ba mu mo ida ka ntan na fala be na mo ida ina fu mo ne ga wodi ene ifa na gera ma tellement que je t'ignore ouais il téléphone fo mara ko bi tellement que ni ignore wa ba to ma page ma afa message ram afa video bi mama ibarato e to mi ni e tere ye bi no na kan fa na ri de fandi no mama to ma ta to la kon de avocat bi mi fi nan na me go na ni bi dum ku mi fi nan nkere nan na me afri and den tagina ni no sense ima to mi répondre mo fallait parce que ma beri konti lagi da kabiri mogol na kambiri tan clash ma anya me mun clash na kali bintu ka jito minato ay takam mato kiyoch ndan sana na ka video mato na yele na de ngim makrara he da yu bintu kan na ko ngar me ga jigli makina ka jimu mi mo na fa lon ana kan na ba na ka piège na gina ko lo retomber na kan na me mefi la ginera tege ma bintu kan te kina kai bintu kan te na ko lo la ginera tege me e kina kai bintu kan dama fala mo a sen na ba sur la page de ton préféré bintu kan dana kolo retombe na ga me fe nyira preuve na ke na nyira be a khalifa baba furera den na ke aka tangira ba na kan yamfa wondo ko wala bata parce que moi mo tina bora ga sa tombe ma o afala ginam fala ina ta fa ginam fala nana ni yam fal na gira ba he na yo won wa video ra ba won ngore sa ala be mbaro ma di ntana autorisation firgo en vrai di nyanga fala ki yala ntanga mo autoriser mais won o mara badi parce que mara erreur ma téléphone bara ko be mara erreur ra ba fala fe ntana autoriser non ntanga mo autoriser de waraba mais waraba mana wakan na kono waraba afambe afanyira afambe hambaro hambra afambe hadi kiyama wabiri na bambe alabe voa dongo na relu wone fansa alabe wabiri na mina alabe ntan katable na nyira anu clé USB kaya sebene nsika kribit odi ande al masalon to fa désordonné parce que il petit anu kela ji photo e bebe nda sa de yala o wala imprimante to di imprimante dorbe spécialement wata nambe di ordinateur dorbe spécialement wata nambe wala to ka alors derrière 24 heures sur 24 hawo en vidéo nan ba nyamma klego hawo en vidéo nan ba aragata de nanyi wonni fefe ge tumbara fa doko hawo vidéo nan ba hawo sebeli nanti ne fefe ma téléphone ku karabat mfama bene donyi nara de kan nama dangan lamman na kan namini nara mina kushi mbe na kan wanghe naga ube ningena naura mudon watamba wanta laren mer déstabilisement watambe awatanga khlifan tanga khlibe watamba wa khunyira khara khinta wunyibe watambe awona khulumu khalama ya bamboti ya na afriya na khay anta wa terminus khamuna quel fait en jusqu'à zaouro quel fait du problème bre han wonde na reki lo kire wo mun ngume mais wona xam brim falakh wona xam brim na baax abrim na nyira won film femme meme madame et monsieur bonsoir marima nama tu lay konté ikale sa bilim fora ika kamera monere bile efeng na kana
ira ka kan gulla nga sa so ira famille gourmanti ira no monne ragbile inga bonya sa parce que ntangbe abakio ka bara faka kone inga nyelo forto parce que tanga simaya kinga na kinga dume di mu fara batim fe gina dume ga na kombi ko so kuyeba metro kuy tram kuy woto kuy travaux ma gina dume nga kombi ma inga nyelo forto même no tulay konte anwa ga simaya ma dunia ma to donc ala isimaya firne nga mala ko aga ma to ya traité makina re ntanga ta ko adi ka ta to namba re ma ta ambu dunia mais wa tulay konte tangalu ne dunia hangilera ala ko aga ma to na kan fi ma ko mone itanga simaya fa den na reke ala ko barki ne ka to mone na kan so fa yi ikunye ya gori ina to ntan na wa parce que yam fe na ngono mais mun wasinde mfew film fe nwa mane handa gine bi modundu mbar na promesse to gobe wa ma film fe mi logo FNI na kamini tableau ma nwa mane hanwa bi modundu khana kan wa me modundu mais nwa mane hanwa parce que mo film mula mona ga sa tourner mais aga tourner no ha mo ga sa faire limen fe mula mona ga sa menine na kolonga video ra ba mo bi wo pointer parce que la siri moura parce que wo kun fakhma parce que wo bara konto fili toto wata nan ya jiri ntamara mi re tege wata nan ntamara mi re wata nan mi re me fi wata nan man ntamara wo wana nan ngom mambe ba afindir ntamba fe betanan afindir mba kunna kel betanan afindir mba sabu betanan mbar khame soto mbar kedi soto mbar bang belebele soto fana avancer fene onu wa manenu wakati mfari nu wakam pédaler mais au contraire nde siker la reine mère l'idée nde garu la reine mère yara parce que déjà sinde et la mega nyara minde xam fam minenu na o yabi xam fam minenu na o ga secret birinde voilé et garu ma nyara meninen maintenant na bouche bi raba témoignage na kamini na birin beto na bouche be raba na bouche be raba na falo be na am fa no enregistrer manen na wonna gine brama na bore ni men tam mu bata ora na kuy sonon e ga hunde yara nda kawata nda perdi ga mi tie se feti birin nda kawata nda perdi confiance ra nda kawata nda perdi dignité ra nda kawata wata mun ba dignité mumbe no dignité nambe dignité mu wata nambe wata nam wo barki kolo parce que mi dina kay barki kolo i fende ne mar ba me bori la sirira wata nam perdi dignité ra wata nam perdi confiance ra na xey yene me bere mo wora me c'est sera confiance mo maso parce que depuis nos réseaux sociaux mabi hanya ma to mi ra yela be ni ma jeli photo ça hanya ma to ntirbe mirinde songo na wo fa be muna kan fala ka ne ko fa ra me khali giton soto ndundu khune na ka mameti parce que gere muso ma gere ko kan ma gere mu no umma ntam num kem pumane ga gere nan nani tan kengalere man nara gurma wonna fo nya kere le be fo ni me me fi ini ge ma den na na fo mo men ni na so do num ma nyo ha na to mo yo to mo nu na gere ma ngile ma gere ma fo ni mo ma sa bile donc ntam ma gere na kina la lingi mu bolo ma na me éviter ma onya ko na ma wonta nan je vais te détruire déstabiliser. Oui, on va essayer. Mais moi, tout là, quand on marche, parce que il y a un marche parce que confiance en barma. Un marche, parce que dans une dimanche, on est pas là que tu es là. Mais moi, tout là, quand tu es là, il y a un moyen maçon. Kaya agi mani mo masalon kalin tan ni tanga ta ken yamane non tambari na
Bili nga fala no la reine mère. Mais moi tu l'as compté luna. Mais moi tu l'as compté kame woyengi na nauma. Fure na hara wobe. Wa mana fo ya fala no wota. Nta numu ala nta mfemma. Mais nta na mane nye. Ngbe ka no ne dunia ma nga sike ka esansa ba de na ka sansa men na liam. Nna na kan su fo na fakani. Mfa be. Robo na kan na so be ku film formaté mfara na. Film formaté, rim formaté mu minima. Wata mi woni geto tina wona mo wasa wogira. Me mo tulay konti, I kale sasi, I kale. I ka kamera mo ne ragbi. Gina fe ni na kinara. I mu fa me fi koro dogole to ngoya bambang kamera bamba. Amu gina beta fe me fa mo di barma. Ka gine ne ka kama yisi na ya to furi ga kuma afala debe parce que gongoli ni la koro mi khini la. Merci Hadjou Cissé. Ma petite sœur chérie, les Morianaises, les Kimambournaises, vrai la Syrie de coquet et de Taya. Mais moi je l'ai gardé. Mais ça fait mal de. Bon ça fait mais a fait une gamme na ga badari. Mais mu ga ma go. Nyaati mu beli ma parce que muti ma turi ra um. Hey! Afala fe mu ga ma nyaana beli ma Afrique na naki. Bari ndi turi um beta nyaati mu beli ma parce que muti turi ra um. Nya gi na ya tu mubeli mo même tu lay compter température amu dangi ma 17 là et 37 là oui poids kali 1 mètre amu ba manna parce que mo perdu mon poids ma ennemi yé pourquoi attends, c'est toi que je vais montrer. Toi juste. Mais il faut garder ton pipi là. Il ne faut pas que les femmes voient le pipi. Dis bonjour. Bonjour. Hey, mais tu l'as compté. Amato, le petit boss. Lesbienne radie. Quand on a un visa, on a un visa. On a un visa. On a un visa. On a un visa. Maman. Parle, dis quelque chose, non? L'ordinateur, j'ai mis, vous voyez celui avec le bleu et le jaune et le vert là, et le bleu. Ça c'est quoi? Vous cliquez sur ça et vous allez sur celui qui est ici. Non, ne touche et pas. Après, vous avez directement un papier comme ça. Non. Alors, et voilà, toi, quand même, tu l'as compté, dis, Je vais lui montrer. non, laisse tomber. On a expliqué, fait au bien. Il est mot qui n'a pas ordinateur. Maman, je vais Ou papier cliqué. Ou Maman. sgabé. Alors, qu'on aura imprimante là-bas. Je vais te montrer. Non, après, quand je finis ici. S'il te plaît, il faut que je... Oh non, 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 non. Dis-le que tu aimes ta maman. Et dis-le, il ne faut pas qu'ils oublient de mettre le pouce bleu si la vidéo est. Il y a les pouces bleus, abonnez-vous. Voilà. Si ils ont. Sinon, ils ont des cœurs. Si ils ont aimé. Si vous ont aimé, ils l'ont directement. Vous allez là où il a les papiers. Et là où vous cliquez sur là. Et vous allez directement. Vous allez sortir et vous voyez. Merci beaucoup, Traoré. On dit que tu es très beau. Oui. Hein?